अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ ब्यूटी एंड फिटनेस। मैं हूं आपकी होस्ट आयशा अतर। आज का हमारा टॉपिक है विटामिन्स एंड द इफ़ेक्ट दैट इट हैज़ ऑन योर ब्यूटी एंड योर स्किन। हम ऑब्वियसली हेयर के बारे में भी बात करेंगे कि विटामिन से आपके बालों पे क्या पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है और जो टैबलेट्स आप कंज्यूम करते हैं विटामिन्स के उसके क्या इफेक्ट्स होते हैं। तो हमारे साथ हमारी पहली गेस्ट हैं शाज़लीन, हु हैज़ बीन ऑन द शो विद अस many times. Assalamu alaikum, how are you? Walaikum assalam. Sharzleen, as you guys know, is a fitness expert as well as a slimming consultant, so it's so great to always have you here on the show. Thank you so much. तो आज हमारा टॉपिक जैसा कि आपको पता है कि विटामिन्स के बारे में हम फोकस करेंगे। तो शुरू करने से पहले मतलब बिफोर गेटिंग इनटू द डेप्थ ऑफ इट, हमें ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि विटामिन्स हैं क्या, कितने तरह के विटामिन्स हैं। सो प्लीज़ टेल अस। विटामिन्स के बारे में बताने से पहले मैं ये बता रही हूँ कि विटामिन्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। किस लिए? देखिए, हम सब लोग खाना खाते हैं, हमारी एक डाइट होती है, हम कोशिश करते हैं कि बैलेंस डाइट हो, उसमें सब कुछ शामिल हो। तो जो बहुत सारी चीज़ें खाना तो हम सबके लिए है, ठीक है, हमारी स्किन को बहुत अच्छा रखती है तमाम खुराक जो हम खाते हैं, लेकिन 5 चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमारी स्किन के लिए बहुत ज़रूरी हैं, हमारी हेल्थ के लिए ज़रूरी हैं। अगर हम हेल्दी हैं, हम फिट हैं, तो उसी की वजह से हमारे बाल, हमारी स्किन, हमारे नेल्स, हमारे टीथ, सब चीज़ें अच्छी रहेंगी, हेल्दी रहेंगी। आई थिंक ये हमने हर शो में एस्टैब्लिश कर लिया है कि अगर आप सही तरीके से खाते हैं, अगर आपका अच्छा लाइफस्टाइल है, देन यू आर डेफिनेटली गोइंग टू बी अ फिट एंड हेल्दी पर्सन। बिल्कुल। और अगर आपकी जनरल हेल्थ अच्छी है तो डेफिनेटली ऑल दीज थिंग्स आर गोइंग टू बी बेटर। और अगर ये सब चीज़ें अच्छी हैं, बाल और स्किन और आपके दांत और आपके नाखून, तो ये दे ऑल एड अप टू योर फिजिकल ब्यूटी। ऑफ कोर्स। तो अब ये जो हम कहते हैं कि 5 चीज़ें ज़रूरी हैं, सबसे पहली चीज़ तो प्रॉपर नरिशमेंट जी, उसके बाद एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर, पानी हमें पूरे 8 ग्लास 10 ग्लास ज़रूर पीना चाहिए दिन में। उसके बाद ये क्या क्या हो गया, खाना और पीना हो गया जी। उसके बाद सोना, 8 घंटे सोना भी ज़रूरी है। अच्छा, आजकल people don't get enough sleep, they say कि no, it's true, और उसका इफेक्ट आपकी स्किन पे बहुत ज़्यादा आता है। डेफिनेटली आपके जो आई बैग्स बन जाते हैं, आपको पता है, वो तो सबको पता ही है कि ये स्लीप की वजह से हो रहा है। थोड़ी एक्सरसाइज ज़रूरी है, और एक्सरसाइज के अलावा जो चीज़ बहुत ज़रूरी है, जो हमारा 5th फैक्टर है, वो ये है कि विटामिन्स का सप्लाई हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छा, तो ये विटामिन्स की बात आ गई। अब हमें बताएं कि विटामिन्स कितने किस्म के होते हैं एंड व्हाट डू वी नीड टू कंज्यूम फॉर आवर ब्यूटी एंड आवर स्किन। अब इस तरह से है कि जो चीज़ें हम खाते हैं उसमें बहुत सारे विटामिन्स हमें मिलते हैं हमारी नॉर्मल खुराक में, लेकिन होता ये है कि जितना हम इंजेस्ट करते हैं उसमें से बहुत थोड़ी सी मकदार हमारी स्किन तक पहुँचती है, बहुत थोड़ी सी। इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि हम सप्लीमेंट के तौर पर विटामिन्स लें। विटामिन्स की एक अच्छी बड़ी वैरायटी है, जिसमें अक्सर हम कहते हैं विटामिन A, B, C, D, E, K, विटामिन B12 जिसको B कॉम्प्लेक्स भी फिर हम कहते हैं कि B कॉम्प्लेक्स की सूरत में डिफरेंट B2, B3, B4 ये सब चीज़ें आ जाती हैं। कुछ तो कॉमन है, मतलब जैसे विटामिन C तो वैसे सबको पता ही होता है कि विटामिन C आपको एस्कॉर्बिक एसिड है, yeah, exactly, you're going to get it from fruits and vitamin C will help your immunity build up. Exactly. तो लेकिन बाकी विटामिन्स का इतनी ज़्यादा हमें नॉलेज नहीं है। Like I think we should start with vitamin A. ठीक है ना, विटामिन A is very important for बिल्डिंग ऑफ टिश्यूज़। हर चीज़ हमारे जिस्म की टिश्यूज़ से बनी हुई है, सेल्स से बनी हुई है, सेल्स को नरिशमेंट मिलता है। विटामिन A हमें कैरेट्स से मिलता है, हम विटामिन A को कैरोटीन भी इसीलिए कहते हैं, एंड इट इज़ रियली गुड फॉर योर आई साइट। और अगर विटामिन E हम नहीं लेते हैं तो हमारी ड्राई स्केली स्किन हो जाती है, नाइट ब्लाइंडनेस होने का ख़तरा होता है, आई साइट वीक होने लगती है। तो विटामिन A आपको कैरेट्स के अलावा कौन से फूड्स में से मिलेगी? कैरेट्स के अलावा हमें देखें, जब हम ऑयल्स की बात करते हैं, कुकिंग ऑयल्स की भी बात करते हैं, हम हमेशा कहते हैं विटामिन A और D से भरपूर, लेकिन इट डिपेंड्स कि इट इज़ फैट फ्री एंड लो इन कोलेस्ट्रॉल एंड ऑल अदर फैक्टर्स टू। लेकिन विटामिन A के बहुत सारे दूसरे सोर्सेज भी हैं, लेकिन वही बात आ जाती है कि जब हम ओरली ये सब चीज़ें लेते हैं खाने में, तो वो बहुत थोड़ा सा हमारी स्किन तक डाइल्यूट हो जाती है जी। तो इसीलिए ज़रूरी होता है कि हम विटामिन A का कोई सप्लीमेंट लें। अब देखें विटामिन B पे आएँ तो विटामिन B में हम कहते हैं विटामिन B कॉम्प्लेक्स, बिकॉज देयर आर अ नंबर ऑफ विटामिन B's। B2 है, राइबोफ्लाविन कहते हैं हम उसे, B3 है, नायासिन कहते हैं। There's B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 and B12. Right. तो B2 and B3, this riboflavin and niacin, they are both very good for your skin, इसलिए कि वो स्किन को रिहाइड्रेटेड भी रखते हैं, और जो वेयर एंड टेयर का अमल हो रहा होता है स्किन के अंदर, वो सब चीज़ों को भी वो प्रमोट करते हैं। और फिर ये आप का है B5 आपका है ये पैंटोथेनिक एसिड, तो वो भी, और स्किन इरप्शंस जो हो जाते हैं स्किन के ऊपर,
اس کی کمی کی وجہ سے ہوتے ہیں. اچھا, اور یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ جو آپ کے فوڈ سورسز ہیں دیٹ از لین میٹس, fortified bread and cereals, whole grains, dried beans, potatoes, these are very good sources of vitamin B. Nuts, peas, yeast. I think تو اس کی تو ہمارے پاکستانی کھانے میں پوٹیٹو اتنے استعمال ہوتے ہیں, تو ڈیفینیٹلی وائٹامن بی تو ایوری باڈی ہیز سفیشینٹ اماؤنٹ بی, اور بی کی یہ ساری قسمیں ہیں جو میں نے بتائیں, B2 ہے, رائبوفلیون, B3 ہے, نیاسین, پھر B5 ہے, پینٹوتھینک ایسڈ, دین وی کم ٹو B6 بایوٹین از ویری گڈ ان کمبینیشن وتھ فولک ایسڈ فار ہیئر. It gives shine to your hair, آپ کے بال چمکدار, مضبوط, اچھے بال ہو جاتے ہیں. اچھا, تو لیٹس ٹیک اٹ ان کانٹیکسٹ ود اسکن پرابلمز اینڈ تھنگس لائک دیٹ, بیکاز آئی تھنک وہ ہماری آڈینس کے لیے ول بی بیٹر. تو اگر جیسے کہ آپ نے ابھی بال مینشن کیے, اگر آپ کو ہیئر گروتھ چاہیے اور اف یو وانٹ اسٹرانگر ہیلدیئر ہیئر, تو اس کے لیے آپ کو کون سے وائٹامنس اپنی ڈائٹ میں زیادہ انکلوڈ کرنے چاہیے؟ سب سے پہلے تو ہم یہی کمبینیشن آف آل دا وائٹامن بیز دیٹ میکس اٹ وائٹامن بی کمپلیکس. وائٹامن B12 ارلی گرینگ سے بچاتا ہے, بال اچھے ہوتے ہیں آپ کے, اچھے اسٹرانگ اینڈ بلیک ان کلر. ارلی گرینگ جن کی ہو جاتی ہے وہ جب B12 لیتے ہیں تو اس سے بھی ان کو فائدہ پہنچتا ہے. پری میچور گرینگ آف ہیئر, اس سے بھی B12 جو ہے وہ بہت کارآمد چیز ہے اس میں. Okay, so vitamin C is B is a must. B is a must in combination with folic acid. It's really good. Okay, and جب آپ کی اسکن کی بات آتی ہے, like you mentioned earlier کہ آپ کی اسکیلی اسکن ہو جاتی ہے, ڈرائی اسکن ہو جاتی ہے, we have lots of problems with our skin because we're never giving it enough nutrition. تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ جو ہمارا فروٹس کا, ویجیٹیبلس کا جو انٹیک ہے وہ تو ہماری سب کی ڈائٹ میں شامل ہے ہی, اور وائٹامن C از دا مین سورس جس کی وجہ سے آپ کی اسکن کا جو افیکٹ ہوتا ہے, ہم کہتے ہیں کہ اٹ از دا بیسٹ ایج اینٹی ایجر. This is what I say. I think that is what everybody needs to know کہ anti-aging. And I think when it comes to anti-aging, یہ آپ نے جو sleep کی بات کی اور پانی کی بات کی, that's also very very important if you're getting enough of that and exercise. But vitamins play their own role. اور vitamins کا لینے کا طریقہ بھی دو طرح سے ہے. کچھ vitamins ایسے ہیں کہ they work inside out and some vitamins work outside in. Now this I'm going to explain. This is something interesting. When we say outside in, that means اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو وائٹامنس یہ والے ہیں کہ ہم اپلائی کر رہے ہیں. Right. تو جو ہم یہ جو اسکن کا, سن کا ایکسپوجر ہوتا ہے ہماری اسکن سے, کیونکہ ہماری اسکن ہی سب سے پہلے انوائرمنٹ میں ہر چیز کے کانٹیکٹ میں آتی ہے, چاہے وہ ایئر پولیوٹنٹس ہوں, چاہے وہ تیز دھوپ ہو, ڈرائی ویدر ہو, یہ ساری چیزیں ہماری اسکن پہ اثر کرتی ہیں. So the sun is vitamin D, right? Sun is vitamin D. In that way, sun is really good to get. It is a good source of vitamin D. The main source of vitamin D. وہ وہاں تک تو ٹھیک ہے, لیکن کیونکہ جب پولیوشن اور یہ سب سن ریز سے ہم مستقل اگر ایکسپوزڈ رہتے ہیں تو آپ کی اسکن پہ رنکلس ہونے شروع ہو جائیں گے, اسکن آپ کی ڈرائی ہونے لگے گی, اسکن آپ کی ڈیمیج ہونے لگے گی, ٹین ہونا تو ایک طرف ڈسکلریشن بھی ہو سکتا ہے. پھر سب سے بڑی بات یہ ان ایون ٹون جو ہو جاتی ہے فیس کی یا ہاتھوں کی یا پیروں کی, وہ چیز, ان چیزوں کے لیے وائٹامنس ضروری ہیں. تو ہم نے وائٹامنس کی سفیشینٹ اماؤنٹ کے بارے میں بھی ہیو ٹاکڈ اباؤٹ, بٹ دی تھنگ از دیٹ وائٹامنس کی کبھی ایکسیس میں پرابلمس آ جاتی ہیں اف یو ٹیک ٹو مچ آف ون وائٹامن. ہر چیز کو ہم کہتے ہیں نا ماڈریشن ضروری ہے. اب جیسے میں نے یہ اپلیکیشن کی بات کی, آج کل اتنی کریمس مل رہی ہیں, نائٹ کریمز اینڈ ڈے کریمز, انڈر آئی ڈارک سرکلس کی جو کریمز ہیں وہ بھی مل رہی ہیں, تو اینٹی رنکل کریمز ہیں. ان سب چیزوں میں کیا ہے, ان میں وائٹامنس ملے ہوئے ہیں, لیکن اب جب ہم ان کو اپلائی کرتے ہیں, ایک تو وہ ان کی ذرا اتنے اسٹرانگ تو وہ نہیں ہوتے, ذرا لو ہوتی ہے ان کی کوانٹٹی اس میں, لیکن جب ہم ان کو اپلائی کر رہے ہیں تو وہ ایئر سے کانٹیکٹ میں آتے کے ساتھ ہی اس کی تھوڑی سی ایفیکیسی کم ہو جاتی ہے, وہ اتنی وہ نہیں رہتی. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ہم انٹیک جب لیتے ہیں ٹیبلٹس کے فارم میں تو وہ از ریئلی افیکٹو. آلرائٹ, تو آن دیٹ نوٹ ہم لیں گے ایک چھوٹی سی بریک, بٹ وی آر گونا کم بیک ویری ویری کوئکلی اینڈ ٹاک اباؤٹ وائٹامنز افیکٹ آن یور اسکن آلسو, اور پھر ہم ٹیبلٹس کے بارے میں بھی بات کریں گے. دیر آر مینی ڈفرنٹ ٹائپس آف وائٹامنز دیٹ یو کین کنزیوم. ویمن کا 1 a day کا آتا ہے, اینڈ فار مین آلسو یو ٹیک 1 tablet a day. So we're going to be talking a little bit about that. آپ کہیں مت جائے گا, بیوٹی اینڈ فٹنس ول بی رائٹ بیک آفٹر شارٹ کمرشل.